аз ҷойи ахирон мондагӣ давом метаем дар видео. Ахирон бор папкак шуда будем HTML дар даруни HTML индекса чӣ нависонда будем? Ин вебсайти ман мебошад. Ин якум параграфи ман аст. Ана ҳамина ҳозир мо тарзи дурустша гуфта мефаҳмонем. Ҳамин аз сари нав дар Visual Studio ҳозир ман мекушам. Шумо atom ё ягон bracket Notepad++ та вайда мекушоен ё ин ки агар шумо Visual Studio истифода бурда бошед Visual Studio ман мекушам. Ягон кодпо дошта бошед ин маҳкам мекунам. Не дар кор нест. Мега кушоина иҷа шорткатро нишон додестай open file, open folder. Ма фолдерро мекушоем Ctrl+O-ро мечиқем дар десктопмон. На индексам мекушоем open. Ана ахирон кори кардагимон ҳамин буд. Ҳамин ҳозир ман тарзи дурустша менависам. Тарзи дуруст якум HTML биё менависем. HTML5. ин Visual Studio барои мо автокомплетиш пур мекунад, ки мо автокомплет истифода намебарем. Ҳозир нишон метавонам шумода. Ина автоматик вай пур мекунад, ки мо ҳозир дар кор нест. Ана ку менависем angle bracket менависем аломати хитоб doctype HTML. аввал ҳамин қад сар мекунем. Ин чӣ маъно дорад? ин doctype HTML ҳамина дар болои ҳар як документи HTML ина менависем. навиштани шарт ва зарур аст. Барои чӣ? Ин браузер, кадом браузер ки мо истифода мебарем, Opera, Firefox, Chrome браузер ваям гуфтестай ки ҳамин HTML5 истифода бурдестай. HTML4 седа и дароз буд, қим буд. Ана HTML5 амира осон кадаги. Аввал ҳамин doctype аз ёд набуроем. Doctype менависем, баъд аз ин HTML. Чиқар диден ман HTML навиштум, HTML тега нависондум. Фақат қисми инам аввала нависондум. Қисми дуюмша автоматик худаш пур кард. Тамом ина нависондем. Enter меҷиқем. Indent мекунад. Indent маънеш ки ина иҷа мепартояд. Дар дохили HTML теги уи кадаги теги маҳкам кадаги. Яъне ина иҷа тега кушодем. Инаи поёнда тега маҳкам кардем. Дар дохилиш менависем. HTML аз ду қисми муҳим иборатай. Head ва body меган. Head. Ҳозир head менависем. Ман инро роз переводошонан намефаҳмонам. Шумо да head. Ин якташ. Яктаи дигарш боша ин body. Инаш body. Head сар мешавад тоҷикиш. Body бадан. Яъне HTML ба монанди намедонам. Вақти HTML ҳамин одаме ки ихтироъ кард, структураша ба монанди одам фикр кардани. Head сар, body бадан. Переводиш ба тоҷикӣ мешавад калимаи англиси ина. Дар дохили head чанд чизо иҷа метамия чанд чизо менависем. Яке мо title, фақат title донем басе. Title чист? Ишани ҳозир переводчиам гап мезанам. Дар дохили сар яъне head, title сарлаваи вебсайт мешавад. ҳозир title ма практикат мефаҳмонам чие. Ана дар дохили body бошад ё дар дохили title аввал нависонам. Вебсайти ман. Ман ҳозир ҳамина запис мекунам. Title чия? И title дар куҷои вебсайт намоён мешавад? Мефаҳмонам ҳозир. Сахранид мекунем. Save. Пеш аз ин сахранид кардан ман мехоҳам амина куҷошид? Ин фолдер ки index.html розӣ кушодем. Амина аз куҷо? Номша иваз карданем. маҳкам кунам.
Sernav folder kuşum. Desktop. HTML. Onun fayl kuşuda gidin folder ne? Ana ozir folder mı kuşuyum? Ana folder kuşudayım. Ma hamina çantayı diye amira nom şey vaskadanıyım ozi. Nolyag mondanıyım. Nolyag index. Ana mekşi olmuş. Ana dar title için navisondayım. Dar title website'i ma navisondayım. Amira ma saxlanin mekneyim. File, save, Ctrl S. Bira minimize mekneyim. İcamiyim. Nolyag nom şey vaskadabdım. İcam edurayım. دیدن درونش خالیه. اول این خیلی بود از خالیه. برای چی خالیه؟ برای که ما ولی بعد دیده هیچ نیست. بعد را پانی توزیع کردم. شکل فقط تایتل همیشه دادن در کجای آن این ایجاده. آن شما در همینجا چی میخواین بتواد همینجا چی نمایان باشه. آن میره شما در تایتل می نویسین. وبسایتی من یکی از من میره عوض کنم. وبسایت مثلا وبسایت 001 درسته. کنترل اس ایجاده ویش میکنیم. ریفرش میکنیم. اوزی ریفرش دن وبسایت 001 نامش علشت نمیره. وبسایتی ابرانی وبسایتی من بگم. وبسایتی من نشما تایتل فهمیدین در کدام وقت استفاده میبریم. تگی تایتل یعنی این تگی تایتل هم تگی جفته سر میشوه محکم میشوه. در قسمی بعدی از همون چیزایی که نویسونده بودیم امورا با سرنام تکرار می نویسیم. هدینگ یک. اینجا چی بود؟ این وبسایت من است. این وبسایت من است. این هدینگ یک است. آنها بعد پاراگراف می نویسیم. این یکم وبسایت من می باشد. هدینگ سرلوحه وبسایت. مثلا یه مقاله می نویسیم. مقاله‌مون سرلوحه داره. این سرلوحه این وبسایت من است. این پاراگراف پروس یک جمله. این یکم وبسایت من می باشد. آن اینا ساختن میکنیم. و سری نو میکشویم. ریفرش. این وبسایت من است. این یکم وبسایت من می باشد. آن ما حاضر طرز درستی HTML5 نوشتیم. یعنی استاندارد بین المللی که هر یک کدر در باید بجا بیاره. از روی قانون قاعدهش نویسوندیم. همین خیلی میشه. دوک تایپ HTML تکثر میکنیم. HTML محکم میکنیم. از هد و بادی عبارت است. پیش از آن که ویدیو رو تمام کنیم یک کامنت. چقدر کامنت کردن نمیفهمونم. کامنت کم برای دیولپر مهمه. چون که کد شما را یکون کس دیگر بخواه کشویه. وقتی کد بسیار منویسین چند صد سطر یا چند هزار خط با قسمات تقسیم میکنین. اینجا بعد کامنت منویسین. همین قسمش درباره چی فونکسیا داره. باز ما کامنت در HTML چقدر هر یک پروگرامینگ هر یک زبان کد چه داره. HTML چقدر کامنت میکنیم. مثلا در لوبای جو میتونین کامنت کنین. ما در بالای همین پاراگراف بیا در بالای پاراگراف کامنت کنم. در بالای پاراگراف کامنت چقدر میکنیم. انگل بریک تا میکشویم. علامت خطاب دو تا تیره. یعنی دو تا تیره کردم دوام خودش اوتو کامپلیت کرد تکست ادیتور. این کامنت است. یعنی این کامنت وبسایت نمیخونه. چیزی که در داخل همین کامنت ای برای خودی دیولپر برای کد نویسه که بدونه این درباره چی است. در اینجا یکون نوت میمونی. یکون چی می نویسی میگوی التیموس و دلیل نکنین همین کد یا که نرسین. یکون چی می نویسی. باز چخیل کامنت از شورتکت ها را ما میفهمونم. کنترل کپی میکنیم. همینا یک چند تا همین را ما کپی پیست کرده پرتم. مثلا من میخوام که این همی لینیا را پول کامنت کنم. چخیل کامنت میکنم. شورتکت کامنت کنم روز میفهمونم. همین لینیا را انتخاب میکنم. همین لینیا دا
курсор меёрам, дар болои ҳамин линия мемонам. Control forward slash ҳама ҷиқам линия полный коммент шид. Агар ман хоҳам ки вес ҳами параграфҳоро ҳамаша коммент кунам, коммент аут кунам ки браузер нахонаш, ҳамчун коммент бишносаш, Control аломати савол дар киборд монаста ёки forward slash ҳама ҷиқам вес параграф ҳамаш коммент шид. баъбрани бихоҳам ки аз коммент буброрам, бо ҳамира такрор мекунам. ина ҳамин тарзи коммент кунӣ аст, ёки дар ҳамин дохил чизе нависен, ҳамин дохил наменависен, ҳамаш фарқ надорад чӣ менависен, ҳамаи комментае. Тамом. Ана ин буд тарзи коммент кардан. ахирон кори кардагимона биё бинем чӣ хеле коммент чӣ хеле гуфтам дар вебсайт наметова. Ина сохранить кунам. Ctrl S. Ана биё мерем инҷа. Аммо индекса мекушоем. Ана коммент наметова. Баъд аз чӣ хел мебинен дар ин боло ман коммент кардагим. Коммента боз дар иҷам якта дига коммент кунам. Сохранить кунам. Чай меем, рефреш мегем. Диден? Обновить мекунем, коммент нест. Ана private кнопка мекунем. View search page ёки Control U ро меҷиқем. Кодаморо нишон мета. Ана вақте ки source кода нигоҳ мекунем, дар иҷа ҳамаша мебинем. Ина doctype нависондагимон, HTML tag дар дохили HTML head, дар баъди иҷа комментҳоро мебинем. Ина комментҳоро нишон мета. ана ки дар худи вебсайт касе ки истифода мебарад вебсайта вайда нишон намета. мо private кнопка мекунем, view source code мегем. ана вақта коммента нишон мета. Ин буд якум вебсайт, дуруст нависондани вебсайти мо дар HTML. Мерасем ба поёни якум видео. Ана бо видеои дигарда бо хусусиятҳои дигари HTML мефаҳмонем. Тамом. То видеои дигар.